सरपंच आयज तुमची ग्रामसभा जाली, इशू कितें येयला खंयचे खंयचे? इशू येयला इशू जाय ते येयले आसा. मास्टर प्लॅनाक तेंच्यांनी हे केला आसा. मास्टर प्लॅन ते जाय तेंकां ओल्ड गोवाचो. तशेंच मेगा प्रोजेक्टाक लागून पळय हें येयलो. मेगा प्रोजेक्टाचे इशू जाल्लो आसा. आमी एक्चुली आमी दिवना. मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पयलीं जाल्ले आसा. आतां नव्या कांयच ना. सो आतां कितें आसा, आमी TCP आनी एक लेटर धाडटले. ओके, सेयींग दॅट मेगा प्रोजेक्ट्स कितें आसा पळय, लोकांचो हांगा इशू कितें आसा मेगा प्रोजेक्ट्साक अगेन्स्ट ना, पण मेगा प्रोजेक्ट्साक लागून उदकाचो लोकांक आतां प्रॉब्लम जावपाक लागला. सो ऑल दीस इश्यूज वी वील बी एड्रेसींग टू PWD एंड TCP डिपार्टमेंट. सो लायसन्सींग ऑथॉरिटी पयली TCP आनी ASI दिवपाचें ना विदाउट वॉटर सप्लाय. वॉटर पयलीं प्रोविजन करात मागीर. तुमकां हिंगा ओल्ड गोवान उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, वॉटर सप्लाय आहा? इशू आसा. इशू आहा सद्याक आसा. मॅक्सिमम आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी कदंबा प्लेटो स्पेशली उदकाक आमी आजुनी लोकांक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की कदंबा प्लेटो आजुनी 5 वर्सां तरी 10 वर्सां जालीं लोकांक उदकूच ना. म्हणजे पायपलायन आतां न्यू हें ओडलेली पळय तितूंतल्यान तांकां आजून वॉटर सप्लाय येयना. न्यू पायपलायन ओडलेली न्हू तेणी गव्हर्मेंटान. टँक ताका टँक जाय. तो आनी तेका जागो जाय टँकाक. तो तुमची डिफिकल्टी आहा कितें तुमकां प्लेस मेळना टँकाक सेटअप करपाक? आमी पळयतलीं आनी मागीर सेटअप करतलीं टँकाचेर. तर आतां सद्याक तुमकां कितें तेणी डिमांड केला की तें जायसर तुमी होल्डार दवरचें म्हणून लायसन्सां जावंक शकता, तुमच्या पंचायतीन करूंक शकता थंय? ना पळय आतां कितें आसा, आमी पयलीं फ्रॉम द बॉडी TCPंतल्यानूच पास करून हांगा पंचायतीन येवपाचें ना. सो आमी पयलीं रिक्वेस्ट करतले TCP प्रोविजन करा आनी मागीर पंचायतीक धाड म्हणून फ्रॉम TCP. सो प्रॉपर रूट चॅनल सारको फॉलो जावं. एक अशें की तुमी म्हणलें की कदंबा प्लेट उदकाचो इशू आसा. कदंबा प्लेट इशू आसा जर कंटिन्यूस मेगा प्रोजेक्ट येत आसा म्हळ्यार बिल्डिंग्स येत आसा. सो तिची कॅरी कॅपेसिटी पयली आसा पंचायतीन बाबा की कितले कॅरी करूं शकता आनी हांगा जें उदक कमी आसा तें थंय उदक कितलें पावतलें अशें कित्याक गोंयांत उदकाचे शॉर्टेज आसता. सो इतके तुमी पळयत जाल्यार नेक्स्ट पर्वरी जावं शकता. सो ताका उदकाची कॅरींग कॅपेसिटी पंचायतीन चॅक केल्ली आसा, TCP डिपार्टमेंट पळयल्ली आसा. आतां आमी रिक्वेस्ट केल्ले. ओके, आनी आमी लेटरी धाडला. ओके, PWD की मातशें थंय उदकाचें रिजॉल्व करा इशू. आमचो MLA राजेश फळदेसायनी आमकां खूब सपोर्ट केला. एसेंब्लीनी हो पॉयंट काडिल्लो आसा आनी ही इज इन टॉक्स विथ CM. आतां म्हाका दिसता प्लांट एक चालू जावपाचो आसा, डिसेंबरान चालू जावपाचो. इट इज इन द पायलट स्टेज. सो तितूंतल्यान आमकां वॉटर सप्लाय मेळपाक चान्सीस आसा. सो वी आर वर्कींग ऑन दॅट मॉडेल. आनीक एक तुमकां इशू येयलो म्हणटा पळय तो अनऑथरायज्ड हे गाडे आहा पळय ते अनऑथरायज्ड गाड्यांचेर एक्शन घे म्हण सांगला तुमकां. तुमचे तेजेर कितें करतले तुमी? अनऑथरायज्ड गाड्यो आहात? अनऑथरायज्ड म्हणजे आमी सगळे आतां नवे काय येवंक ना. सगळे पयलींचेच गाडी आसा. नवे आमी कितें दिल्ले ना. आनी जे नवे कितें येयला ते आमी काडलेले आसा. काडपाक नोटीसूय दिल्ली आसा. एक्सपोजिशनान ते आसली गाडी सगळ्या न्हंयचेर फुटपाथाचेर सगळें क्लियर केलें. आतां आहा थंय परत ते सगळे येयल्ले आहा. सो इन फ्रंट ऑफ पंचायत वचून गाडी आहा सो तेजेर तुमी कितें काडपाचें? प्रॉब्लेम कितें जालो मॅडम सांग. गाडे फुटपाथाचेर येतकूर लोकांक रस्त्यार चलचें पडटा, मागीर ट्रॅफीक कंडिशन जाता. सो ते एक तेका कितें पंचायती आतां अनऑथरायज्ड गाडी आसा पळय, आमी 7th ऑफ दीस मंथ मार्चान आमची मिटींग जाली, मंथली मिटींग. सो आमी एक लेटर ऑलरेडी पुलिसाक धाडपाचें आसा. ओके, पुलिसाक धाडटले की आमकां काडपाक जाय आनी खंयचे खंयचे अनऑथरायज्ड आसा पळय ते आमी पूल करून पंचायतीन हाडटले. पण आमी एक लेटर करतले, प्रोसेस फॉलो करतले, पुलिसाक धाडटले. पुलिसान मागीर आमकां रिप्लाय दितले ते वीच डेट दे वील बी अवेलेबल. सो आमी वचून वर्सान पुलिसांतल्या वर्सान हाडून आमच्या पंचायतीन लॉक करून दवरतले गाडी. So there's a process of another 10-15 days which we will sort out most of the things. फुटपाथार आसा पळय ते ऑथरायज कोण ऑथरायज फुटपाथार आसा पळय ते ना. आतां कितें थोड्यांक पयलीं ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ले आसा. ओके, तेंच्यांनी आतां खंय प्लेस केला ते तेंच्यांनी प्लेस केला. ओके, फुटपाथ इज नॉट अ प्लेस फॉर किपींग द गार्डन्स एट द मुमेंट. पण तेंच्यांनी दवरला ते आमी कितें एक्शन आतां घेवपाचें आसा. 10-15 दिसान एक्शन येतले विथ पुलीस फोर्स. अंबर कितें आहा जाणा तो आतां तुमी तो लायसन्स दिला म्हणटा न्हू. लायसन्स दिला इज फॉर मुवींग कार्ट. तो स्टेशनार करूंक जायना. तो हिंगा कितें आहा थोडे ऑलरेडी स्टेशन केलेले पर्मनंट तेंचेर कितें? सो आतां कितें आसा
कितें आसा प्रोसेस आमी फॉलो करतले. आतां तुमकांय खबर आसतलो स्टॉलाचो मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टान गेल्लो आसा. ओके, लेट द प्रोसेस फ्रॉम हायकोर्ट, पिवूनी आमकां लेटर. देन वन्स द कोर्ट गिव्स द ऑर्डर इट वील बी बेटर टू कन्वे टू देम. ओके, कितें तरी प्रॉपर चॅनल फॉलो करया जाल्यार फाल्यां कितें जातलें, वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी सेंटिमेंट्स. ओके, तेंचोय कितें पोट आसा कितें आसा, कोण गोंयकार आसतले तांकां आमकां डिस्टर्ब करपाचें ना, पण लेट इट फॉलो द प्रोसेस ऑफ हायकोर्ट. सो एकदां आमकां कोर्टांतल्यान ऑर्डर आयली तर वी वील हॅव टू बाव डावन टू इट. आमकां आनी मागीर चॉयस ना. आनी मॅडम तुमी मास्टर प्लॅनाचो ऑलमोस्ट कितें टायमूच जालो येत आसा इशू, पूण आजून सॉल्व जावना. कितें इशू आसा कितें जाला प्रॉब्लेम? इवन तुमच्या आमदारान खूब फावटी म्हणलेलें, खूब पयलीं आमदारान म्हणलें बिफोर एक्सपोजिशन मास्टर प्लॅन रेडी जातलो तयार जाल्यार, पूण आज एक्सपोजिशन जावन गेलें पूण आजून तेजें कांयच ना. लेटर ऑलरेडी पंचायतीनसून गेल्लें आसा मास्टर प्लॅनाक. कोणाक दिला लेटर? कोणाक केला? सीएमाक केला? आतां परते करतली आमी. परतून करतले हे आतां परत रिमांयडर धाडटले.